सांगमाने आपण माने बहुत भल भाव जानी आजिकल लोक मैंने ना जानी शुणिकी बहुत पाप करी जानी था से माने जो पाप करुछंती से पाप पाई से कौन भोगवाक पड़ो से केते से पापर भागीदार होगाक पड़ो से माने से सब कथा जानिला परे मध्य से माने पुणी पाप ही करी थांती सेथिपई मु आज आपण मानकु गोटे बहुत सुंदर कथा टी कहबाक चाहूँगी जहाँकि मनीष मानक विषय रे मनीष माने जो पाप कार्य करुछंती से पाप कार्य से माने काहे करुछंती से माने जो पाप करुछंती से पापरे से मानकु कौन दंड मिलिबो से मानकु सब केउ भली दंड मिलिबो को प्रकार दंड मिलिबो जो माने पाप कार्य करुछंती सांग माने भिडियोटी को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखिए जदि आपण माने आमर टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल प्रथम थर ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे। चलतु सांग माने आज भिडियोटी आरंभ करवा। सांग माने आपण माने बहुत भल भाव जानी आजिकल लोक माने बहुत पाप कार्य करुछंती से माने जानिछंती कि आमे पाप कार्य करुचु ए पाप कार्य करने द्वारा आमको बहुत किसी भोगवाक पड़ो तापर मध्य से माने जानी जानिकी से पाप कार्य ही करि थांती कौन पे से माने जानिछंती तापर भी से माने सही कार्य करुछंती आपण माने जदि एमती कार्य करुछंती ताले आपण माने सावधान हो जातु आपण माने जानिछंती आपण मानकु जो पाप कार्य आपण माने करुछंती से पापर भागीदार आपण को बहुत जल्दी आपण को से पापर भागीदार होबाक पड़िबो आपण को भोगिबाक पड़िबो आपण जानिकी मध्य अजणा होचंती आपण सब किछि बुझी साइला परे मध्य अबुझा होचंती आपण माने भाबुचंती कोन हबो किछि हेबो नाही हेले आपण माने सेटा जानि परिबेनी आपणकर जेतमळे सेटा भोगिबाक पड़िबो जेतमळे आपण को जेतमळे आपण माने से सब भोगिबे सेतमळे ही आपण माने जानि परिबे जे पर्यंत केही भोगी नाहंती से पर्यंत केही जानि नाहंती जेतमळे जे भोगी थाए सेतमळे ही से जानि परि थाए से जो पाप कार्य करिथिला से पाप सकाळे से आज भोगुची हेले से माने भाबंती कि नाए हमर एमती भोगिवार थिला हमें भोगुछु आमे किछि पाप करि रहू हमर भोगिवार थिला हमर तो भाग्य सेमती के अछि हमें करिवु कोन तुम भाग्य आसला केमिति सेमिति तुम भाग्य केमिति आसला तुम भाग्य आसुची आउ का भाग्य तो आसु नहीं कौन पे आसु नहीं कहीं ना तुम कर्म होउची खराब तमे तुम जीवन रे केबे कोनसी लोक को सहाय्य सहयोग करिन केबे काहा को भल काम रे सहाय्य करिन कि केबे जीवन रे भल कार्य करिन सेथि पई तुमे आज भोगुच जदि जीवन रे केबे काहा को सहाय्य सहयोग करितांत जदि जीवन में केबे क्या किसी दान धर्म कर तुमको आज एमती भोगिया पड़ न था गोटे कथा सांग मैंने मन रखी था जो मैंने निजक बचाई मिछ सत कही था से माने सबुठार जीवन में बड़ पाप करी जदि आपण माने काहाकू बचाइबा जदि मिछ कहउचंती ताहाले आपण भागीदार हेबे नाही यदि आपणकर कौन सी भूल नथिबो यदि आपण कहा गोटे भल लोक बंचेबा को जाई मिछ कथा कहिथिबे ताहाले तुम मानकर से मिछ धरा जीव नाही यदि आपण माने निजे किछि भूल कार्य करिथिबे निजको बंचेबा पई यदि मिछ कथा कहिथिबे ताहाले आपण मानको बहुत भोगिबा को पड़िबो सेथि पई यदि आपण किछि करिचंती ताले आपण कहि दियंतु आपण मानि जानतु मिछ कहतु नहीं कारण आपण गोटे मिछ को लुचेबा को जाई आपण 100टी मिछ कहिबे आ 100टी मिछ कहिला बेल को आपण माने भाबि नियंतु मन रे आपण माने सिटी केते पाप कार्य कले आपण केते पाप कले हेले आपण माने जानि परु नांती आपण माने कोन करूछंती जे माने चोरी करि थांती जाहा को हमें चोर कहि थाउ से माने सेमानकु नरक रे जगह मिली थाए सेमानंकर पूर्व जन्म रे आर जन्म रे सेमानकु कीट पतंग होई जन्म नबाकु पड़ी थाए सेमाने ताको जीवन रे केबे मनुष्य जन्म पाई परिबे नाही जदि गुटे मनुष्य जन्म सेमाने पाइचंती तो पाई जाइछंती तापर से केबे मनुष्य जन्म पाई परिबे नाही सेमानकु कीट पतंग होई जन्म नबाकु पड़िबो जे माने
ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ବି ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକର ପଇସା ସେମାନେ ଠକିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାମକ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗକୁ କେବେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି ବି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ କି ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ତ କରିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ପାପ ମୁଁ ଯେତେ ଜୀବନରେ କରିଦେଇଛି ନା, ମୋତେ ସେ ପାପ ସବୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କର। ନିଜ ମନରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବ ଯେ କି ମୁଁ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି ତ କି ଭୁଲ କରୁଛି। ଯଦି ମନରେ ଆସେ କି ନା ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି ସେ ପାପକୁ ମୋର ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ସେ ମୋତେ ମୋ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ମୋ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କିଛି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ରହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ। କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମାନନ୍ଦ ତାପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥାଏ ସେ ଗାତରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ କାହା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦୟାକରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, କେବେ କାହା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପୁରା ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଓକାତ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।